kayo sa Banbanon guys. Oh. Guys, balik na sa kayo Banbanon guys. Diri kami. Suri-suri lamang guys kay wailingaw sa bay lagi. Nang suri-suri kami diri. Ni pangin-hangin. Tatawad guys, yung uli na kami. Pero dari kami ano sa unahan guys, mang ingkod-ingkuray. Okay. Mani mo. Okay, kumutar at sakyan na bike raman. Guys, so kami kaliguan ng diri guys sa Banbanon. $300 dahil lakuan diri beach the cottage. Guys, ma'am, salamat. Hi guys, so hi guys, guys. Ayan guys. Eh, kaliguan ng diri guys. Dari kami diri may ingkod-ingkuray guys. Pangin-hangin. Pawaya sa problema. Hangin-hangin lang kami diri guys. Yan oh. Yan. Hey guys. Dito kami gitan guys so, sa Tungoy. Kami sa Banbanon, Surigao City. Gandang panahon guys. Masuga-suga. Maganda-ganda. Dito tungo. Dito ba, suru-suruyon nato dito. Ha? Tatawad? Oh. Dito sa Bitso, dito ba? Ha? Dito pwede man dito ibili ng bike? Why mo kawat? Cha. Why lagi mo kawat lagi? Hi guys, puntahan namin itong dako na bato doon guys. So magkawin suri-suri kami doon guys, malaking bato doon, picture lang kami. Yan. Guys, gaya ang mga karsada nila guys. So rough road dito sa Banbanon guys. Guys, guys.
Meron kasama ko natin guys, pero andito sa likuran natin. Likuran natin guys. Guys. Ha? Ayan guys, so kasama ko guys. Duha kang kami guys, kay busy yung kasama ko, yung dalawa.
guys, oh. Ma'am, tungtog ka dito sa bato? Ha? Sige dito. Makita naman bike. Punta na kami diri guys. Okay, sa Banbangon. Ang ganda dito mga gusok guys. Oh, gusok. Graba guys. Kaya mga malaking mga bato guys, oh. Pwede ka mo daga ambak-ambak, una uyo. Oh. Dito dong, oh, kat-kat dito dong, oh. Di aragaw. Ah, okay.